ज्येष्ठस्य प्रणिपात कनिष्ठस्य आशीष। मम नाम नम्रिता अग्रवाला। अहम आगच्छामि बोरागारी बाजार राधागोविंद मंदिर गीता शिक्षा केंद्र। अहम गीता पाठन्ति। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। अथ गीता विभूतियोग नाम दशोऽध्याय। श्रीभगवानुवाच नवं दशमं श्लोकम्। माचित्ता मदगता प्रणा बधयन्त परस्परं कथयन्त च मामितियम् तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सत्तायुक्तानां भजतं प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। অর্থাৎ শ্রী ভগবান বলিলেন, মদগত চিত্ত মদগত প্রাণ ভক্তগণ নিজেদের মধ্যে আমার গুণ প্রভাব আলোচনা করেন, সর্বদা সন্তুষ্ট থাকেন এবং আমার সঙ্গে প্রেমবন্ধনে যুক্ত হয়ে থাকেন। যাহারা সত্য মতে চিত্ত পূর্ণ করিয়া প্রীতিপূর্বক আমার ভজন করেন, সেই সকল ভক্তকে আমি দৃশ বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যার দ্বারা তাহারা আমাকে লাভ করিয়া থাকে।